So before this, kita dah stop sampai dekat animal cell, animal tissue. Betul tak? Yes, madam. Right, we have finished until the platelet and now kita nak masuk kepada plant tissue. So untuk plant tissue, it probably going to be a bit boring macam saya cakap tadi kan. Sebab dia banyak benda nak kena hafal je. But you dah buat pre-lab sebelum ni, insyaAllah dia okay sikit lah. So anyway, plant tissue is divided into two. Kita ada meristematic cell, which is the cell that keep on dividing. And we have also the permanent cell. The cell does not divide. So walaupun dia cakap the cell does not divide here, tapi sebenarnya ada cell yang masih retain the ability untuk divide. Okay, permanent ni sebenarnya lebih kepada dia telah pun become specialized, right? Permanent actually dia dah specialized. So bila dia dah specialized, dia lebih kepada untuk buat kerja apa yang telah dia ada ability dia. Okay, macam awak lah, katalah sekarang waktu matric awak adalah meristematic tissue, which is you keep on searching for new thing, buat benda baru, dividing and things like that, cari you punya ability lain, cari you punya potensi lain. But when you go to university, you have chose your courses, respective courses toward your cita-cita or toward your masa depan. So you have become like permanent, a bit permanent. So kalau you dah ambil medik, you tak boleh nak tukar jadi lawyer pula. So it's like that lah kan. Tapi tak bermaksud you langsung tak divide at all, right? Some ada yang divide. Some ada yang divide. So anyway, it just, again saya nak tekankan kat sini, meristematic dia more toward division, cell division. And then permanent tissue dia more toward dah melakukan specialized function dia, respective function dia. Right, so anyway, kita masuk yang dekat nota pula. Meristematic cell, it is young and immature cell which are instead of division and growth cell. So bila you ada kaitan dengan division, ada kaitan dengan mitosis ni, ia lebih kepada untuk tukar, untuk regenerate balik the part yang telah mati ataupun telah specialize into other thing, dan juga for your growth, elongation ataupun lateral growth. Okay? So due to that, due to dia punya division, cell division, which mean you tahu dia akan gunakan dia punya nucleus untuk divide. So due to that, it have large nucleus. Okay, itu salah satu dia punya ciri dia, sebab nucleus tu akan nampak prominent due to dia yang paling banyak buat kerja dalam the whole cell. So dia akan reducekan yang lain-lain. Dia akan reducekan like chloroplast ke macam tu kan, dia akan reduce sikit berbanding the other part yang lebih menjalankan function sebagai photosynthesis. So it have large nucleus, also it have thin cellulose cell wall. It have thin cellulose cell wall because if you remember balik masa yang you belajar dekat sekolah menengah, this is your plant cell. Okay, your plant cell, and then dia buat undergo division. Bila dia undergo division, ada tahap tu, waktu telophase, dia akan elongate. Okay, dia akan elongate. Bukan setakat telophase lah, sorry. Dia start daripada prophase, dia dah start untuk elongate. Okay, this cell, dia akan elongate. So if the cell wall here is too rigid, too thick, tak flexible at all, so it cannot elongate. Okay, it cannot elongate. So that's why dekat sini dia ada very thin cellulose cell wall. Okay ke? Okay, madam. Okay, madam. Okay. Good. Right. So that is why antara ciri dia ada very thin cellulose cell wall. Kenapa dia elongate? Sebab nanti kita akan depositkan kita punya cell wall material kat tengah-tengah ni. So that dia akan keras and become another cell. And then number 4 pula, cell are closely packed and without intercellular space. So they are very closely packed and without intercellular space. Tak sempat pun nak ada intercellular space ni. They keep on dividing. Shape of the cell may be spherical, oval, polygonal, or rectangular. Contain few vacuole or no vacuoles at all. So sama macam saya cakap tadi, because
dia punya tugas lebih kepada untuk cell division. So the vacuole dia reducekan so that the nucleus is more prominent, mitochondria lagi banyak untuk dia buat the division. Okay, lepas tu bila nak specialize baru dia ada vacuole yang lebih besar. Number 7, have ability to divide by mitosis and differentiate into specialized cell. So it can divide and then after that dia boleh differentiate into specialized cell. So when it is specialized, it now will become the permanent tissue pula. So there are 3 types of meristematic cell. We have apical, we have lateral, and we have intercalary. So let's check out what are the difference between them. Of course, kita tengah belajar pasal cell structure and function, so you need to know about the structure of it. So apical meristem is more toward growth in length. So dia lebih kepada growth atas ke bawah. Okay, itu apical meristem. While untuk lateral meristem ni dia lebih kepada widening. Okay, lebih kepada kiri dan ke kanan tu. So here kita tak cakap dia widening sangat lah. Kita kena call it as secondary growth. Sebab macam kita nak dapatkan another bark ke macam tu kan. So dia secondary growth. Okay, some plant dia tak ada, dia sangat lembut kan. So dia tak ada cell wall yang sangat kuat. Why? Sebab secondary growth dia tak berapa baik. Means dia tak dapat cell wall yang ada lignin. Boleh ke? Boleh. Right. And then untuk intercalary meristem, so intercalary meristem ni lebih kepada benda yang ada macam what we call this, junction lah, okay? Macam contoh dekat bambu ke, so dia lebih kat sini. Right. Nak tanya, korang sekarang dekat rumah lebih kepada apical punya growth ke lateral punya growth? Lateral. Lateral lah. Perempuan, they say like umur 18, 19 dah berhenti sikit daripada ni kan, daripada growing up, daripada meninggi. Tapi I pernah buat dulu, stretching selalu. At that time I was like 22. Stretching, I got like 5 cm kot lebih tinggi daripada before. So yeah, this thing adalah polygene. Tinggi ni dipanggil sebagai polygene. So dia actually ada kaitan dengan environment juga. Okay, environment, lifestyle kita. So dia boleh berubah. That one kita akan belajar dalam chapter 4. So anyway, kita tengok distribution. Saya rasa function dulu kot lagi baik. Okay. So untuk apical meristem, so function dia adalah new cell growing. Okay, for the growth of the new cell. While untuk lateral meristem, it is more towards secondary ataupun lateral growth. Again, secondary tadi adalah lebih kepada untuk dapatkan deposition of cell wall yang menyebabkan badan that particular plant lebih utuh, lebih kuat. Right? And then intercalary meristem, it regenerates the part that have been removed. And then the stem elongation in very short time. So the bamboo can elongate dengan sangat cepat sebab dia ada banyak internode ni. Okay, dia banyak internode. And then where is the distribution? Where are they? So apical meristem elongation ke atas tadi kan. So dia banyak dekat root or the shoot. Sebab root juga memanjang. Okay. And then untuk yang lateral meristem, all woody plant and herbaceous plants. So not all plant have this lateral meristem, right? Contohnya macam lumut yang dekat you punya bilik air kalau you tak sapu ke tak bersihkan, that one pun actually adalah plant, right? So that one tak ada this one lateral meristem sebab dia memang sangat lembut. Sifat dia sangat lembut dan dia tak perlukan this support. And then untuk the intercalary meristem pula, like grasses and bamboo. How are you doing so far? Fine, Madam. Alright. So that is the gambar of it. And now kita nak masuk pada permanent tissue. So permanent tissue ni menarik sebab ini antara yang paling banyak keluar dalam soalan past year. Sebab kita tahu korang sangat tak suka plant. So kita keluarkan benda ni nak tengok. Are you really the material, the right person for matriculation? So anyway,
The permanent tissue are divided into two, ground tissue and vascular tissue. So ground tissue ni parenchyma, collenchyma and parenchyma. Vascular tissue adalah xylem dengan phloem. I would like to ask you guys, korang ada tak vascular dalam badan awak? Ada. Apakah dia? Darah. Salur darah. Yes, good. Ingat lagi. So now, Salur darah. good. Alright, so now kita tengok dekat yang ni, parenchyma. So untuk yang ni, dia punya cara dia actually quite senang. Dia punya trick dia quite senang lah pada saya. Yang you perlu tackle more adalah you kena first kali tengok dia ada cell wall tak. Okay, talk about the cell wall first. Right, and then sebab ni yang paling nampak cell wall dia. And then you can talk about dia punya air space. Intercellular air space. This as well benda yang senang nampak dalam the diagram. And then you boleh juga tengok kalau dia bagi nucleus. Kalau dia bagi nampak lah benda tu nucleus. Okay, sometimes dalam light microscope dia tak stain, dia tak colourkan, jadi dia tak nampak. Okay, and then untuk the nucleus, and then of course lagi satu yang kita boleh nampak adalah bentuk dia, shape. So maybe shape first. Right, so macam parenchyma, kita tengok shape dia. Shape ada dua je yang paling penting, isodiametric ataupun polygonal. Okay, isodiametric ataupun polygonal. So now kita tengok dekat gambar yang parenchyma tu, kalau isodiametric bermaksud dia ada bentuk, tapi dia punya diameter antara satu tempat ke satu tempat ni lebih kurang sama. That's why they are called as isodiametric. While polygonal, it can be elongated as well. Can be elongated as well. Okay, tak faham, cakap je. Saya takut saya short sendiri sekarang. Saya memang selalu short sendiri. So, here kita tengok dekat yang parenchyma first. So, what do you think of the shape? Is it polygonal or is it isodiametric? Isodiametric. Isodiametric, yes. So, see, it is isodiametric. While untuk collenchyma, would you say it as isodiametric or would you say it as the polygonal? Polygonal. Okay, so betul untuk this one, dia adalah polygonal shape. Ini macam tak berapa nampak sangat kan polygonal, tapi dalam you punya pre-lab hari tu saya rasa nampak sangat kan. So anyway, this one is that. And then sclerenchyma pula dia pun adalah polygonal. And tambah sikit dia ada tapering end. Okay, di bahagian ujung-ujung dia lebih tajam. And then kita tengok cell wall dia orang pula. The thinnest would be parenchyma. And then thicker one would be collenchyma. And then the thickest one would be the sclerenchyma. Okay, so it's not just enough that saying like that. So apa yang penting adalah awak kena cakap primary cell wall dengan the basic thing which is cellulose, hemicellulose and pectin. Okay. Yang ni pun sama, dia punya cell wall adalah primary with basic thing cellulose, pectin and hemicellulose. Yang collenchyma. So macam ni kita nak bezakan dia? Kita nak bezakan dia adalah dengan kita cakap untuk yang parenchyma ni, okay, dia flexible, thin and flexible. So that's how we bagi tahu dia yang paling kecil, bukan paling kecil lah, paling nipis sekali dia punya cell wall dan it is more flexible. And then untuk yang collenchyma ni pula, dia masih lagi primary cell wall. So apa beza dengan parenchyma? Beza dia adalah unevenly thickened. Okay, selalunya bahagian hujung dia lebih thick. That's why dia nampak macam polygonal. While untuk cell wall dekat sclerenchyma, ini pula dia dah jadi secondary cell wall, and yang penting dia ada lignin. Extra daripada yang cellulose, pectin and hemicellulose, dia ada lignin. Okay. So saya nak ajak korang tengok yang
parenchyma tadi dikata thin and flexible, betul? Thin and flexible cell wall. So kenapa dia thin and flexible? Sebab dia masih lagi boleh, actually dia masih lagi ada ability untuk buat the cell division. Macam yang kita dah discuss tadi, waktu meristematic tissue, dia kena ada thin cell wall supaya dia boleh elongate. So ini pun dia ada thin and flexible sebab dia boleh elongate, sebab dia masih retain some of the ability untuk buat mitosis. And then kita boleh tengok pasal A space dia. So dekat parenchyma, nampak sangat-sangat kan A space dia. Okay, kat sini contohnya. Yang ni. So there are many intercellular air space and large one. So dia adalah parenchyma. Okay. Where is it? Large intercellular space. While for the collenchyma, it is greatly reduced. Dah tinggal sikit je. Kat sini, kat sini, kat sini, kat bahagian sini. Okay. So that's how you identify them, right? Ini dia. Small, very small or no intercellular space. And then untuk sclerenchyma pula, dia dah tak ada langsung the intercellular space. Okay ke? Okay, madam. Okay, madam. Alhamdulillah. Ini evenly thickened. Alright, last kali kita tengok dekat nucleus. Nucleus dia, okay, ni tak nampak langsung. Even the collenchyma and the parenchyma tak berapa nampak. Bukan tak berapa nampak, I think tak nampak pun. So, kalau untuk parenchyma sebenarnya dia ada nucleus, okay, cuma dia tak stain je kat sini, dia tak stain. Tak colourkan. Kalau ikut dekat matrik nanti awak kena belajar macam mana nak colourkan the nucleus. Okay, colourkan the cell dengan satu dye, satu cecair pewarna supaya nanti di bawah mikroskop you nampak the nucleus. So kat sini I think dia tak colourkan with the dye. Okay, so anyway, untuk parenchyma dia ada nucleus, untuk yang collenchyma pun ada nucleus. However, untuk sclerenchyma dia dah tak ada nucleus. Hence, you can call it as it is mature. So dia sama macam analoginya parenchyma ni macam korang kan belajar matrix yang memang sangat tengah dividing, finding your true self, finding your true ability, finding your potential and everything, divide there, divide here. And then while collenchyma pula dah lebih kepada, bukan divide gila lah, dia macam still ada retaining that ability untuk divide and everything. While untuk collenchyma, dia macam bila awak dah start jadi kerja ke apa kan, so you have reduced, you dah tak lagi divide macam tu, you buat kerja you as per scope you. And then sclerenchyma you boleh bayangkan macam orang tua lah, macam saya, more toward providing support and everything. So dah mati dah tak ada life, ciwah gitu. Right, so next kita tengok dia punya distribution pula. So distribution of parenchyma more dekat cortex and pit. And then untuk collenchyma below the epidermis, also along the midrib of the leaf. So macam yang below epidermis tu yang kita boleh tengok dekat pre-lab sebelum ni kan, dia just below the epidermis, bawah je daripada epidermis. Tak ada tak gambar dia. Nanti boleh tengok lah balik pre-lab. And then untuk yang sclerenchyma, it is more towards xylem and phloem. Okay, banyak dekat xylem dengan phloem sebab nanti kita akan tengok vascular tissue pula dekat xylem dengan phloem banyak tissue yang dah mati. Alright. And then cortex below the epidermis of the stem and root. So what is the function of parenchyma? So parenchyma punya function adalah metabolic function of plants, synthesizing and storing various organic product. Dekat sini kena banyak cakap perkataan organik Kalau kita nak refer kepada food, kita kena cakap organic. Because your food also consists of carb, lipid, protein, etc. ni kan. Yang ni kan ada CHO. So ini kita panggil dia sebagai carbon, hydrogen, oxygen. So ini kita panggil dia sebagai organic. Okay, that's why bila masuk je dalam matrik, instead of you cakap especially phloem, or cakap dia transport food, now kena ubah dia transport organic substance. Okay. Kat sini student banyak silap lah, cakap food je tak dapat markah.
Okay, and then number 2, retain the ability to divide and differentiate. Right, dia masih ada sedikit ability tersebut and dia punya tugas more toward gases exchange sebab dia masih mempunyai sel wall yang nipis, so lagi senang untuk dia bagi. And then untuk yang the parenchyma, it is giving mechanical strength and flexibility, so it give strength, rigid, tapi dia masih lagi boleh membesar macam tu. Okay, dia masih lagi boleh ditolak. Tak macam yang parenchyma ni, it is very mechanically strong and rigid. Okay, so it is still elastic. They provide supporting tissue, especially for herbaceous plant. So herbaceous plant ni macam paku pakis kan, dia masih lagi badan dia tu lembut, tapi dia dah boleh tegak tanpa tulang. Tanpa tulang pun dia boleh berdiri tegak. Faham? Boleh, alright. So it act as, and then untuk yang last kali parenchyma tadi, dia akan act as supporting tissue. Alright, so next kita masuk pada vascular tissue. So we have two vascular tissue, xylem dengan phloem. So it consists of two cell type untuk xylem, tracheids and vessel element, both with secondary wall and that at functional maturity, function in transporting water and dissolve mineral, and dissolve mineral. While untuk phloem, sieve tube element and companion cell, transport organic substance, right? So kita dah tak sebut, sekali lagi kita tak sebut dah food, kita sebut organic substance. Alive at maturity, but usually with a much reduced cell content and no nucleus. Right, so truth be told, dekat dalam xylem ni, kebanyakannya memang sel dia dah mati, okay, with secondary cell wall and that function maturity. While untuk yang phloem ni, it depends. Kalau dia ada companion cell, the companion cell, okay, kalau dia ada companion cell, that companion cell is still actually living. The only living thing dalam phloem dengan xylem adalah companion cell. However, tak semua plant sebenarnya ada companion cell. It's just nak bagi tahu je lah, okay? That's why dia cakap dekat situ. That's why dia bagi tahu dekat sini no nucleus, and at maturity dah tak ada nucleus tu. Sebab semua plant ada yang sieve tube element which is dah mati. Tapi ada juga plant yang tak ada companion cell which is the living one. Faham? Yes, I do. Thank you. Yes, madam. Okay, sorry, kesian korang kena buka ni. Buka mic. Okay, and then next kita tengok trachid. What is trachid? Trachid is very long tapered cell. It's very long tapered cell. It have lignin and it have pits. While untuk the sieve tube animal, dia pun long juga, long tube, besar sikit macam tu. But the end wall kita panggil dia sebagai perforated instead of pits. Okay, perforated ni macam lubang-lubang, macam pore. Pit ni macam parit. So, mana satu lebih besar? Pit lah kan? Which one you think lebih besar? Pit ke perforation? Pit. Okay, so kalau ikutkan macam pit lagi besar lah, sebab actually this perforated ni adalah just the plasmodesmata yang lebih besar sikit daripada plasmodesmata. Dia dah specialized. Plasmodesmata ingat tak? Tak ingat tak apa, bagi tahu je. Tak. Okay, plasmodesmata is white. So let me lukis here sikit. So ni plant cell. Okay, saya lukis panjang sikit Ni plant cell masa buat division. Okay. As you know, nanti dia akan bagi vesicle untuk deposit cell wall dekat tengah-tengah. Betul tak? Ada belajar ni kan dulu kan? Ada. Okay, so you need to know that actually dekat dalam ni ada banyak cytoskeleton. Ingat tak yang nak hold all the organelle tu mesti ada cytoskeleton. It's in a fiber form. Ingat? Ingat. Okay, so bila dia depositkan, dia tak boleh melangkau ataupun dia tak boleh hancurkan di cytoskeleton. So what happen is, dia tolak di cytoskeleton to other side. So let's say yang ni dia
letak sini banyak ada cytoskeleton. Okay, dia alihkan cytoskeleton dekat tengah-tengah ni. Then dia deposit kat sini. Lepas tu yang bawah ni pun dia alih tengah-tengah semua. Then dia deposit kat sini. Okay. So the cell wall yang terbentuk sebenarnya, okay, cell wall ni yang awak nampak macam, oh sebenarnya dah jadi satu cell wall yang sempurna. Sebenarnya tengah-tengah ni, bahagian sini, meneping ada plasmodesmata, ada pore. Okay, ada lubang. Lubang tu lah dipanggil sebagai plasmodesmata. Okay, so between the two cell wall, between the two cell of plant cell, actually wujud this plasmodesmata. Okay, wujud this pore, called as plasmodesmata. Okay? Okay, madam. Alright, so that's the thing as well untuk yang sieve tube ni, dia ada plasmodesmata ini yang telah lebih jelas, yang lagi nampak jelas, lagi besar sikit, dan dipanggil sebagai perforated tube. Okay, perforated sieve plate. Okay, pernah dengar kan sieve plate? Pernah. Pernah, tapi tak ingat. Itu biasalah tu. Untuk saya lah, korang saya tak tahu sebab chapter ni saya sendiri pun bila nak exam baru saya baca balik. Tapi yang penting time cikgu ajar tu memang saya ikut betul lah supaya saya tak susah sangat nak muntahkan balik nanti semua benda. So dia macam dah store kat dalam otak. Okay, boleh? Alright. So next adalah the sieve tube element does not have lignin. Okay, the nuclei degenerate and are absent as they mature. Okay, that is the sieve tube. Ada lagi consists of sieve tube. Tak penting ni. Ni dia cakap all vascular plant possess trachea. Yes, betul. Yang mana yang ada sistem pengangkutan ni akan ada trachea. Ada juga plant yang tak ada vascular. But just ni je lah. Yang penting saya rasa you cakap dia punya structure lah. Structure dia adalah thin, long and tapered. Yang ni pula adalah long tube untuk sieve tube. Long tube dengan ada perforated cell wall. Okay, yang lain ni tak berapa sangat sebab dia bukan structure. And then next one kita tengok dekat sieve element pula. Sorry, vessel element. So it is wider, shorter, thin wall and less tapered compared to trachea. It have perforation plates, have larger diameter and specialized in the transport and fiber for mechanical strength. Okay, so that's why kalau plant yang lebih advanced dia ada vessel element. Yang kurang advanced tak ada vessel element. But that's not important. Yang penting lagi adalah awak cakap dia wider, shorter, thinner, wall and less tapered. For the companion cell pula dia ada nucleus. Okay, nampak maksudnya dia hidup lagi. Then cytoplasm with small vacuole. It have numerous mitochondria and ribosome. Sebab this companion cell ni nanti yang akan membantu untuk masukkan untuk ni you punya daun. Okay, you tahu it make fruit here kan sebelum ni. So now tukar dia akan make organic substance. Organic substance dia malah awak kena spesifik lagi next time, which is called as sucrose. Okay, bukan glucose, dalam bentuk sucrose. Okay, dalam bentuk sucrose ditukar. So sucrose ni nanti akan you tahu phloem dekat tengah ni. Tapi buat kat sini kan. So macam mana kita nak transportkan dia? That's why untuk transportkan dia kita gunakan the active transport. Okay. So rasa-rasanya ingat tak transport? Korang ada belajar tak dulu pasal yang from high concentration to low concentration? Ya. Ada belajar kan? So kalau kita fikirkan banyak hasilkan kat sini, of course high concentration. So dia boleh buat passive diffusion. Jalan je lah kan? Pasal nak aktif-aktif ni, nak ATP-ATP ni. So the reason why agak-agak ni kenapa? Why can you suggest any reason, justification why it still uses the active transport? Bahan dia tak boleh, kalau pasif tak boleh nak bawa bahan tu. Okay. So actually, okay, good thinking. One of the reason actually adalah itu salah satu. Satu lagi adalah dia punya reason adalah makanan
kita nak bagikan kat semua part of the plant. So kalau dia dah macam ni, concentration dah makin kurang, ni dah nak sama, nanti dia tak boleh jalan kan. So dia tetap kena penuhkan ni, concentratekan bahagian the phloem so that it can be transported secara efficiently. Right? So dengan kata lain, it just to make the transportation of organic substance are more efficient. Okay, that's why it is like that. Untuk yang vessel element pula, ini adalah transportation of water. So for transportation of water, we don't really use the active transport sebab kita akan main peranan dengan water potential saja nanti. Okay, water potential. So this water potential kita akan belajar dalam bab transport dengan lebih mendalam lah. Lagi saya akan tunjuk macam mana. Okay. So now kita pergi pada differences between xylem and phloem. So these are the differences yang you should know. It is date. Tadi dia cakap date kan? Ni dia letak living pula. Yes. Okay. So dia letak living pula. Dan ni lignified, ni tak ada lignin. Ada nak tanya soalan ke? Tak ada. Right, so dia ada plasmodesmata. Right, so that's why. Now kita nak masuk pada cell transport. I'll give you guys 2 minutes untuk prepare your mindset. Boleh? Dan Okay, kita akan pergi yang ni. Yang susah sikit bagi osmosis. Kalau so. Okay, I think we have to continue sebab masa kita dah tak banyak. So now kita nak masuk pada type of transport across the membrane. As you know, your membrane is made of the phospholipid bilayer. So kalau dia made of phospholipid bilayer, it means that non-polar thing boleh go through, large thing cannot go through, polar things cannot go through as well. Okay, benda yang ada charge cannot masuk, benda yang besar sangat pun tak boleh masuk, dan benda yang kecil je boleh masuk, benda yang kecil dan tak polar. However, untuk water pula, dia senang untuk masuk dan keluar. It is actually due to ada aquaporin. Disebabkan dia ada channel untuk the air tersebut, right? So anyway, kita nak pergi pada passive transport dengan active transport ni. The main difference between them adalah passive transport does not need ATP, while active transport will require ATP. One of the main differences, right? And then untuk passive transport, you kena cakap from high concentration gradient to low concentration gradient. However, untuk yang active transport, you kena cakap from low concentration gradient to region of high concentration gradient. Okay. Sebelum ni kita pernah shortcutkan dia cakap against the concentration gradient. I don't know lah you guys macam mana, tapi ada sebelum ni kita orang
boleh shortcut kan, cakap it is against concentration gradient. But dalam matriculation kita tak terima. Ada satu year tu memang student habis hancur, tak dapat markah because diorang tulis against concentration gradient. So jangan you kena cakap from region of lower concentration gradient to region of higher concentration gradient. Right? So inilah cabaran korang kena lebih spesifik. So now untuk passive transport sekali lagi kita tengok dalam nota kita sikit-sikit. Movement of molecule, ion and atom across the membrane, region of higher concentration of substance to region of lower concentration of substance. It does not require energy. Because of that, it can occur in both living and non-living organism. So it can occur in your body as well as in the atmosphere. Contoh pakai perfume, sini concentrated, so dia akan bergerak nanti zarah-zarah tersebut ke tempat yang region yang have lower concentration of that perfume. And then untuk diffusion, facilitated diffusion dengan osmosis, so kita nak masuk bahagian passive transport dulu dia terbagi pula kepada 3. Diffusion, simple diffusion, facilitated diffusion and osmosis. So what are the different? The main difference untuk diffusion biasa sahaja adalah dia tak gunakan protein. Okay. While this one, facilitated diffusion, dia akan menggunakan protein. Untuk osmosis pula, dia more toward H2O. Okay, osmosis yang pada saya mungkin banyak sikit lah nak kena cerita pasal. Sebab yang lain, I think korang dah biasa. Just recap balik. So, diffusion, movement of substance from region of higher concentration to region of lower concentration. It does not need energy. Does not require transport protein and energy. And then the passive untuk yang facilitated ni pula dia sama juga, from region of higher concentration of substance to region of lower concentration of substance. It does not require energy but it require the protein, and kita ada 2 protein involved, carrier protein ataupun channel protein. Channel protein maksudnya dia tembus terus, kalau carrier protein maksudnya dia tak tembus, right? Untuk osmosis pula, okay, kena ubah movement of higher water potential. Okay, sorry, saya lain tempat lain. Movement of water molecule from higher water potential to region of lower water potential. Okay, so ini wajib tulis water potential. What is water potential? Water potential adalah energy inside that particular container. Container yang ada air. And then wajib tulis juga across selectively permeable membrane. So kalau air tersebut dalam keadaan biasa saja, across a river ke apa, across a pit ke, tu kita tak berapa panggil dia sebagai osmosis. Okay, osmosis wajib across selectively permeable membrane. So dekat sini dia bagi sekali lagi you punya summary of apa perbezaan dia. I'm not going to touch that. Kita pergi pada osmosis dulu. So osmosis, the water potential is the term given to tendency of water molecule to enter or leave the solution by osmosis. Okay, pure water therefore has the highest water potential. So now you need to know that pure water have ni psi water ni. Okay, ni simbol dia psi water, water potential. Tapi awak tak boleh tulis psi water je nanti awak kena tulis penuh water potential. Itu adalah untuk keselamatan awak sendiri supaya tak silap, supaya dia tak ada, supaya dia tak boleh cakap ni apa benda ni, tak boleh buat macam tu. Okay, so untuk belajar tak apa, tak ada masalah. Saya tunjuk macam ni, boleh tak? Boleh ada. Ke nak saya tulis penuh kak? Boleh, madam. Boleh? Okay, so the water potential psi water ni, dia kata purest water has the highest water potential, and that highest sebenarnya adalah kosong. Okay, so kalau low maksudnya water potential ni akan jadi negatif. So water potential will always be negative nanti, kecuali purest water lah. Okay, sorry, purest water lah, pure water which is 0. So if two systems containing water are in contact, the random movement of water molecule occur. So do remember water ni dia ada kinetic energy. So that kinetic energy adalah the water potential. And dia sentiasa bergerak. So you boleh bayangkan macam yang ni kan, dia sentiasa bergerak sebenarnya. Air ni gerak sini, yang ni gerak sini, yang ni gerak balik, yang ni tu. So dia sentiasa bergerak. So that is what they call ni lah, the two system containing water intact.
dia akan berlaku random movement of water molecule. Result in the net movement of water molecule from the system with higher water potential to the system with lower water potential until the concentration of water molecule in both system become equal. Okay, so dia cakap dia akan keep on bergerak sampai the both system akan jadi equal. So, dia bagi contoh dekat yang ni. Okay, dia bagi contoh yang hypertonic, hypotonic, hypertonic dan lepas tu dia jadi equilibrium. Okay, so let's say saya ringkaskan jugalah, katalah yang ini ada 1/5. Okay, dalam 5 molekul air ada 1 solution. Boleh? Boleh, madam. Boleh. So yang ini pula dia ada 5 macam 10 lah. Okay, dalam 10 molekul air ada 1 solution. Yang ini pula dalam berapa 4, sorry 3. Dalam 10 molekul air ada 3 solution. Mana satu yang hypertonic? A ke B? Yang satu hypertonic. B. Okay, good. So sama lah sama ni. B adalah lebih hypertonic. So what happen is dia akan bergerak. Molecule of water ni akan bergerak sampai kedua-duanya dalam keadaan yang equilibrium to the point yang ni seolah-olah akan jadi 2/10, yang ni pun akan jadi 2/10. Faham? Faham, madam. Ni 1, ni 5 kan. Ni 1, ni 5. Okay, so dia akan gerak supaya dia seolah-olah sama. Dalam 5 molecule of water mesti ada 2 molecule of solution. Okay, so that's why dia nampak lebih tinggi. Bukan sebab dia memanjang ke apa. It's actually because dia tambah more water molecule here. Dia bagi more water molecule here and reduce water molecule yang kat sini. Sebab kita tengok solution dalam ni adalah lebih sedikit berbanding solution yang dekat dalam ni. Supaya dia nak equilibrium kan, dia akan bergerak. Alright, so next one. Why is it important? So here, when we know about the water potential, we can actually predict the direction of water movement. Okay, water tu akan pergi ke mana dan pergi ke mana. Sebab later on, awak akan belajar macam mana air daripada root boleh naik pergi ke atas daun. Okay, daripada root. Sedangkan ada tarikan gravity and all. So, all these main peranan lah di osmosis. So, you need to know that water molecule akan move daripada region of higher water potential. Again, awak kena tulis ni penuh. Region of higher water potential to region of lower water potential. Okay, so the direction of water movement depend on the solid potential and pressure potential. Kat sini dia cakap. The direction of water movement depend on solid potential and pressure potential. Let's see why. Sebab sebenarnya kita ada satu formula water potential. Yang ni pun awak kena tulis penuh. Dan dengan simbol dia sekali. Water potential equals to solid potential tambah dengan pressure potential. Okay, so kenapa the water movement ada kaitan dengan solid potential and pressure potential? Sebab untuk dapatkan water potential, awak kena tahu solid potential dan juga pressure potential. So what is the solid potential? Solid potential ni adalah berapa banyak solid yang ada dekat dalam the particular container tu. And solute is always negative. Okay, solute ni dia punya number is always negative something. Right? So, purest water kita tadi adalah kosong. Kalau kita tambah solute, dia akan jadi more negative. And then untuk pressure pula, pressure potential dia adalah hydrostatic pressure, right? Dia adalah pressure yang terhasil apabila water, okay, ni tengok dia dekat closed container. Okay, katalah ini kawasan yang tertutup. Okay, so bila water tu menolak, bila water masuk, dia akan menolak, betul tak? Betul.
Okay, you boleh bayangkan macam balon. Bila you tiup lagi balon tu, so the air akan push the wall of the balloon, and then due to elastic of the balloon as well, sebenarnya balon tu tengah juga menolak air yang awak bagi kat dia. So there is a pressure there. Boleh kan? So untuk yang ni pula, pressure potential, because we're not talking about air, we are talking about air, water. So that particular pressure is also known as hydrostatic pressure. Bolehkah? Boleh. Okay. So, okay, kita tengoklah nota, takut pula apa? Takut ada tak perasan tak cakap ke. Okay, water diffuses from high water potential to region of lower water potential, and then osmotic potential, psi water ni, psi solid ni always negative. Okay, and then the effect of the solutes, it akan reduce the concentration of free water. Okay, ni apa yang nak dicakap ni macam ni lah. Dia akan reducekan concentration of free water. So kalau ada dalam satu container tu adalah pure water, maka dia adalah 100% water, betul tak? So kalau 100% water ni tiba-tiba awak bertambah benda asing 20%, benda asing lah, X. Adakah dia akan jadi 100% lagi water? Tak. So that's why dia akan reducekan the concentration, dia akan reducekan the water potential. So you boleh bayangkan macam sekarang you 100% positif. Tapi bila disebabkan COVID ni tak dapat keluar, you have 20% of bad thoughts. So are you now 100% positive? Tak kan? Because of the thing, you jadi macam less positive. Okay, boleh? Alright. And then solid potential. Solid potential is a tendency of water to move by osmosis. So kenapa dia cakap macam ni? Sebab kadang-kadang, tak tahu nak cakap ke tak ni. Tak yalah. Yang penting adalah solid potential ni memainkan peranan untuk menegatifkan ataupun mengurangkan the water potential. So when you know berapa banyak water potential tu, you boleh tahu dia punya arah and direction where the water will move. Okay, last kali sebelum nanti kita masuk the active transport. Okay. So untuk yang pressure potential, so pressure greater than osmotic pressure is applied to pure water or to solution inside partially permeable bag. So dekat sini dikata bag kan, maksudnya dia mesti dalam closed system. Kalau dalam sistem tersebut tidak close, let's say kita tengah tengok pure water yang ini. Okay. So yang ni biasanya pressure potential can be neglected ataupun nullified. Why? Sebab air boleh bergerak ke atas je. Dia tak perlu pun tolak any of the wall. Okay, so dia tidak akan menyebabkan ada potential untuk pressure. Boleh? Faham? Ke nak saya ulang? Madam. Faham Okay. In comparison, kalau kita tengok dalam ni, cell wall ni, okay, dia tertutup. So when air masuk kat dalam, the molecule of water akan menolak the cell wall. Cell wall ni akan tolak balik. So there is a pressure. Right. So now, when pressure tu ada kaitan dengan air, maka it is a hydrostatic pressure. Okay. So it is called as pressure potential or refer to the component of water potential due to hydrostatic pressure that is exerted in the on water in the cell. So sekarang yang ini adalah antara perkara yang kita kena tahu. Kalau that plant cell duduk dekat dalam hypertonic, isotonic dengan hypotonic. Kalau animal cell duduk dekat hypertonic, isotonic dengan hypotonic. Okay, this one I think korang pun dah belajar. Cuma ramai yang bila isotonic ni cakap macam normal saja untuk the bahagian plant cell. Sebenarnya salah Untuk kalau masuk dalam hypertonic, air kat luar banyak ke sikit? Concentration of water. Water potential, okay.
Kalau dalam keadaan hypertonik, water potential luar sel tu tinggi ke rendah? Okay tak? Hyper ke hypo? Memang tak dengar tadi. Hyper. Dalam keadaan hypertonik, water potential dekat luar sel tinggi ke rendah? Rendah. Rendah. Okay. So bila dia rendah, maka air akan keluar daripada cell of plant. Betul tak? So bila terlampau banyak to the Betul. point, kalau dia suruh lukis, awak kena lukis macam ni tau. Lukis. Awak kena lukis yang ni je sel. Lepas tu dia macam ni. Masih ada some of the cytoplasm lekat dengan cell wall. Tak boleh lukis macam ni. Okay, this one salah. And then kalau isotonik maksudnya dia sama, so pergerakan water masuk dengan keluar adalah sama. So you panggil dia sebagai flaccid. Okay, yang hypertonik tu nama dia plasmolyzed. And then kalau luar adalah lebih ni apa pasal dia letak animal cell, sorry, kat bawah ni keluar dengan masuk sama. Okay, and then untuk yang hypotonik pula, water potential dekat luar adalah tinggi, betul tak? Betul. So water gush in, water move in, so dia akan tolak. So bila ditolak, dia akan very turgid, nama dia. Okay, next one pula kita tengok dekat animal cell. So animal cell dia bagi contoh dekat blood. So blood ni kalau dekat matrix tu kita selalu buat lah, ambil blood korang and then tengok sendiri keadaan your stuff ni dekat dalam your blood ni dekat dalam kandungan yang hypotonik and isotonik. So dalam hypertonik awak akan nampak dia crenate sebab air keluar. Dalam isotonik dia normal, tapi dalam hypotonik dalam mikroskop tu awak tak akan nampak apa-apa. Sebab most of the cell akan lyse. Okay, most of the cell akan lyse ataupun burst. So dia keluarkan konten dia saja, hilang macam tu. Okay? Okay, madam. Okay, madam. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya je. Saya berhenti sampai sini dulu. Yang ni kita terpaksalah sambung next one. Next amali. And then lepas tu kita terus sambung kepada mitosis. Dekat dalam korang punya Google Classroom, again, saya dah letak korang punya aid untuk apa kita panggil ni? I've just put in the classwork. UPS 8. So sebab hujung bulan ni kita dah nak start untuk UPS kan. So you boleh buat lah dekat dia tak tersusun. Okay. Cross reproduction. Okay. Okay, boleh cari yang cell division, cell structure. Yang chapter 1 korang dah buat kan? Ke belum lagi? Kalau belum saya letak. Saya rasa dah yang untuk medium sebelum sebelum ni siapa? Tak ingat dah. Okay, so ada ni boleh buat and then ni lah. Right, so sekejap nak tengok berapa ramai.